Yes, we're going in Hawaii because today is Mother's Day. So we're stopping here because it's so hot. Yes, it's hot and ayan. Let's go to the burgers. We're going to The burger. the burger. Magkuhat lang din ni Papa lang kayo kuya mo kuan. So ayan guys. Ayan, nag-stop over muna kami dito. Ayan. Kasi ano, sakit sa puwet yung biyahe namin tapos sobrang init. Ayan si Super Nuts, si Papa Nuts. Ano na, tanghali na. Alas, ano na guys, mga 10:30 na yung ano, na punta kami dito sa, tawag dito, Carmen pa siguro to. 10:30. So, dami kaming hinto-hinto kasi ano, sobrang init pag nauuhaw lagi si Sofia. Kaya stop over muna dito. So, ayan, Happy Mother's Day sa lahat ng mga mama dyan, nanay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Lola Puring. Happy Mother's Day din ni Lola Loring. Tsaka yung mga nanay natin doon sa Tuburan. Happy Mother's Day. Si Papa Nuts. Yang. Lawa ka ni Great na ako, Yang. Happy Mother's Day, Mama. Thank you. Pero kanina maaga talaga si Sofia nag-greet. Hindi pa nga kami nakabangon. Nag-greet na siya. Happy Mother's Day, Mama. Oh, tagal niyang hinintay itong Mother's Day. Kapon nga andoon kami sa sa mall kasi may binili kami doon. Tapos nakita niya maraming flowers. Sinabi niya, bili tayo ng flowers. Mother's Day bukas. Lang no. So ayan guys, kita tayo doon sa Ubay, sa Tuburan. So para ma-update ko kayo kung ano nang kaganapan doon. So ayan guys, kita-kits tayo doon. So ayan guys, kararating lang namin. We're going to my best friend's birthday today. Who's best friend? Who's it this time? It's Yana. okay. So ayan guys, at last. Uy, kuha mo shades lang ka. Oh, shades. I forgot to bring my shades. So ayan, dito na kami sa bahay ni Lola Loren, si Lolo. Hi, Lo. Hi. Si Lolo to yung Lang, bring my shades lang. Oh, yun si Natoy. So yung paligid, mingaw kayo paligid guys. Nasa handaan. So sulong tayo doon. Pupunta tayo doon. Mama, get your shades. Okay. Okay. Sorry. So punta tayo doon sa may handaan. Ila bibi, walang tao, ila ka bibi. Doon daw sila sa sa dagat. Ngayon, so tamang-tama mag-aalas 12:30 na. Oh, tamang-tama sa tanghalian. Oh, wala si Lola Lori ngayon doon sa simbahan, guys. Si Birthday ni Yana. Sofia, Birthday ni Yana ba na? si Papa Nuts. Six na ba yan? Si Yana, guys. Oh. Yana is already 6. Dili mang birthday niya na. Yang It's Junjun. Mother's Day. Adlaw. Oh. Ito ta. Harap kita. So, punta tayo guys. Makikain tayo doon. Nakiselebrate ng Mother's Day. Magduwa mini kayo. Wala na slow sa ilahan, Nats. Daming tao doon sa Ivan. Na si Yuyo Ruben. Init kaayo. Parang may talaga may kasalan dito guys. Wala si Lola Loring. Tingnan natin kung sino. Anad kami man na iming da. Paiming kayo. Saan nag-on ba ni?
Oh, is Lola good? Los, mamakals mi Los. Oh, karon pa. Ah, si Los. Si Angeline. Ay nang. Pray na. Ay naam, des Lula ni di ay. Puntong na kay Wadit. Thank you so much. Happy Mother's Day. Dahil ko mag-speaker dahil. O, dara si Yana. Hi, Yana. What will you say to Yana? Puguni. Oh, di. Tingnan no. O, di, birthday. Ikaw, happy birthday, Yana. Mother's Day. Unsa may istorya ron? Happy Mother's Day. Unsa istorya, Yana, be? Today is Happy Mother's Day, everyone. Si Kai Kai. Happy Mother's Day. Ikaw lang, Happy Mother's Day to... Happy Mother's Day to my mama. What else? Thank you. How are you, Yana? Lula ay, ano ka makakita? Oh, Happy Mother's Day. You're fine. Iyan, ging na, no? Happy Uy, na si Lula, na, Lula. Kama niya akong apo nga Nakuratan si Lola. Kuratan si Lola. Oh, istorya sa ni Lola lang. Happy Mother's Day, Lola. siya nga akong mga apo. Na ako mga apo, mga sumay. Sumay na nila ako. Ha? Ang kalimang apo, kinitunay. Di ako ba? Ako na kong tunay, mga apo. Istorya sa mong Lola, big sa mong Lola. Wala. Opa, again. Kamu tulo, great mong Lola. Sige, i-bless ako ninyo. Okay, again. Mare. Happy Mother's Day, Lola. Kasi, happy birthday. Ayaw ko magplato din mo. Lakalit yun. Diba? Kuhan lang siya. Kay dako. Basa pa. Pwede na na. Wala, mahaw na may. Kaon na may paniud to. Wala, may pamahaw. Nakatuto lagi mo, may buwan. Alta. Asa siyang yan, day? Be, pabe. Oh, siyang yan. Say hi, Mama. Ice cream yan, guys. Kan ka di kag ice cream, Kay? Kay? Kaya may mulo to. Kan kag ice cream? Kaya Aron, batang kamay. So, ayan guys, sobrang init talaga ngayon dito, oh. Oh. Yung mga mga damo nagkukulay brown na. So, mahirap ito pag mayroong naninigarilyo tapos itapon dito sa
sa damuhan. Siguradong masusunog talaga ito, guys. Ayan, unsa na siya, Rose? Ginagisunog na tuyo? Kanang mga sagbot? Gisunog din nagtuyo? Ano man? Ano ba? Dagan lagi mga Kay mo tanaw, tas karabaw. karabaw. Magkarabaw. Panghawid ba ya diha, ha? Si Rosalita. Hi, Ros. How are you, Ros? Magkarabaw gud lang. Turag karabaw di. Ay, pag-careful, Sofia. So, ayan, guys. Thank you so much sa nag-sponsor sa atin ngayon na celebration. Happy Mother's Day. Thank you so much. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Ma'am T. Happy Mother's Day, Ma'am Jean, sa buong nanay dyan. All over the world. Happy Mother's Day. Oh, yung karabaw. Kalabaw. So, ayan si Sofia, tsaka si Rosalita. Watching, guys. Bye. See you tomorrow. Happy Mother's Day again. Happy Mother's Day again. Bye. Ingat sa tanan. Bye, guys. Bye.